आयज ना सकाळी म्हाका एक सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल पळयलो, मिडियान घातलेले आसा की म्हाजो घोव आसा तो तेज्या डॉक्टरान डिक्लेअर केला की तो फीट आसा आनी तो पुलिसा कडेन कॉपरेट करिना स्टेटमेंट दिवपाक। हांव तो पळोवन सारकें शॉक जालें, कित्याक हांवूच तो आमची सगळी फॅमिली शॉक जाली की हांव 24 आवर्स तेज्या फुड्यान आसता, दीस रात तेज्या फुड्यान आसून हांवें ताका पळयला की तो कसो मेंटली सद्या कसो वयता तो, तेका कडेन चलोवंक जायना, तेका कडेन प्रॉपर उलोवंक जायना। आनी हे मिडिया अशें कित्याक म्हणून पब्लीश करता की तो फीट आसा म्हणून। आनी हांव ते मिडियाक सांगपाक सोदता, तूं हे न्यूज हाडटा तूं अशेंच सांग बाबा ते कोण डॉक्टरान तुका सांगला की तो फीट आसा, कोणे तुका डॉक्टरान ते फिटनेस सर्टिफिकेट दिला, त्या डॉक्टराचें नांव सांगचें आनी प्लस त्या पुलिसांनी तुका जेणे सांगला की तो कॉपरेट करिना तेजेंय नांव सांगचें। कित्याक म्हाका आतां डावट येवपाक लागला की हे मिडिया बीन तो कोण आसा पळय तोवूय इनवॉल्व आसा काय हे सगळें नाका जाल्लेले फॉल्स हे करून ही केस डायवर्ट करपाक। कित्याक म्हाज्या घोवाक न्याय जाय, आमी आयज हांगासर न्याया खातीर आसा आनी तेजें कंडिशन पळयत जाल्यार न्हू जे कोणें पळयला पळय तांकां खबर आसा तो मुद्दम तो हे सगळें करिना। तुमकां दिसता तुमी येवन पळया। आनी आमी 2 दीस पयलीं जेन्ना एमएसाक मेवली तेन्ना एमएसान आमकां तेंच सांगलें, एमएसाक सांगलें आमी स्टेटमेंट पुलीस डेली येत आसा, एमएसान सांगलें की सद्या तेका तकलेक मार मेवलेल्या कारणान तो आतां मेंटली फीट ना स्टेटमेंट दिवपाक। आनी एमएसान आमकां सांगलें की ज्या पर्यंत तो डॉक्टर कन्फर्म करिना ही इज मेंटली फीट, ही इज नॉट एबल टू गीव स्टेटमेंट। आतां तुमी कितें आसा पळय तें सारकें इन्वेस्टिगेशन करून तुमी हें करा, बेश्टेच नाका जाल्लेलो अशें फॉल्स न्यूज व्हायरल करिनाका। देव बरें करूं।